সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিলচরেও আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে মহাশিবরাত্রি পালন করছেন ভক্তরা। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয়েছে শিব চতুর্দশী। শনিবার শিলচরের বিভিন্ন মন্দিরে শিব ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। মেহেরপুর ও শিলচর শ্মশান ঘাটে ছিল উৎসব মুখর পরিবেশ। पूजा चलेगा। इस बार का महाशिवरात्रि पर 2 दिन का हुआ। द्वादशी का भी हुआ 8 तारीख को शुक्रवार, और शनिवार चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। भारी भारी भक्तों को शामिल होकर आज पूरा दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। भारी भक्तों से पूरा देखिए पूजा पाठ चल रहा है और सभी भक्तों को प्रसाद भी वितरण हो रहा है। यहाँ मेहरपुर शिव मंदिर सेवा समिति के द्वारा से यही सब है। बहुत अच्छे से पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। इस बार बहुत अच्छा समय पड़ा है। तुलसी चतुर्दशी एक दिन ही हुआ है। बहुत अच्छा तिथि पर मनाया जा रहा है। बहुत मनोकामना पूर्ण हो के सच्चे भक्त अच्छे मन से जो भी भगवान शिव से मांगेंगे उनका भक्तों को मनोकामना अति शीघ्र पूरा होगा। इस बार का यही मनोकामना है। इस बार जो भी भक्त सच्चे मन से महाशिव का पूजा करेंगे, शिवरात्रि का अच्छे मन से पूजा करेंगे, उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। অম্বিকেশ্বর ও শিব মন্দিরেও গতকাল রাত থেকে পূজা অর্চনা শুরু হয়েছে। চলতে থাকে দিনভর। শিবের মাথায় জল ঢেলে ভক্তরা আশীর্বাদ চান দেবাদিদেব কাছে। অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে এই পুজোর পরিচালনা করে বেঙ্গলি ফরওয়ার্ড ক্লাব। একইভাবে শিবের পুজো দিতে ভক্তরা ভিড় করেন রংপুর শিববাড়ি, মালুগ্রাম পঞ্চানন শিববাড়ি, মালুগ্রাম শ্যামানন্দ ভৈরববাড়ি, রাঙ্গিরখাড়ি, তারকেশ্বর শিব মন্দির, সোনাই রোড সর্বজনীন শিব মন্দির, শিলচর ভোলাগিরি আশ্রম, শঙ্কর মঠ মিশন সহ আরও বহু মন্দিরে। Yes.